போகிறோம்? எந்த கோயிலுக்கு போகிறோம்? எங்கே? அட்டியில கோயிலுக்கு போகிறோம். அப்போ இன்னைக்கு அவுட்டிங் நாம் அட்டி கோயிலுக்கு. அட்டி எங்கே இருக்குதுன்னா ഉള്ളാട ആലട. അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അട്ടി. ഇപ്പം നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംബിയൻസ്. താഴെ കാണുന്നത് അത്ര കെരട, അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. താഴെ ഒരു കുറച്ച് വീടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്, അതാണ് കെരട. അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ തോട്ടം. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പം അതാണ് ഈ അമ്പലം എന്ന് വെച്ചാൽ അട്ടിക്കാരൻ്റെ തറവാട്ട് ദൈവം പോലുള്ളൊരു അമ്പലമാണ് കേട്ടോ. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വൈറ്റ് വാഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് അവരൊക്ക കിഴങ്ങ് ചോറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം അന്നദാനം ഇടും തോന്നുന്നു. ഇതാണ് എത്തയമ്മൻ പറയുന്നത്, ഈ സ്തംഭം പോലൊരു സാധനം. ഇത് കൃഷ്ണൻ്റെ അമ്പലം, ഇതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ. ഇത് ശിവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ. എന്താണ് നമ്മുടെ കുമാർ ഇവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കർണാടൻ അങ്ങനെ താഴേക്കഥ എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എസ്റ്റേറ്റ്, കിണർ, അട്ടി. വേറെ ആരുമില്ല, മോസ്റ്റ്ലി ബഡുകാസ് മാത്രം വരുന്ന അമ്പലമാണ്. നമുക്ക് പരിചയക്കാരായതുകൊണ്ട് വരികയാണ് കേട്ടോ. ഗണപതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ. കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലം. ഓ ആ ഇത് കൃഷ്ണർ. ഇത് ശിവൻ. இல்ல அது கும்பிட்டுட்டோம், நான் சாமி கும்பிட்டோம், சும்மா வீடியோ எடுக்கலாம். இது பழையது இல்லைங்களா, முதல்ல இருந்தது. சரி சரி, ஓகே. கல்லில செஞ்சதுங்களா? பூரா கல். ஓ ஓ ஆ அப்படிங்களா? சரி 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 சரி. எத்தனை வருஷம் பழக்கம் இருக்கும்னா? சரி சரி. ഊണൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടാളും. சின்ன வேலை இல்லை, இது வந்து பெரிய ஒரு பட்ஜெட் அந்த கோயில் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க மண்ணல இருக்கோம். அந்த கேளுங்க, முன்னால ஏதோ தெரியும் அந்த கோயில் மண்ணல நாம போறோம். மாத்தரு கோயிலோட தலைவர் ஒயிட் பாமன போட பிடிக்காத ஒரு தங்கை. சரி, மாமனாரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஒயிட் சரிப்பா, அவங்க எல்லாம் தெரியும். சரிப்பா, நீ வைக்கிறீ இங்கிட்டு வா. ஏன் மாடியார் எல்லாம் மதியா திரும்பக்கா கோ திரும்புங்க இப்படி.
ஓ ஓ തട്ടിയത്തെ വീട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാടി ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അവരുടെ വീട്. ഏതി പോണ്. ഇതാണ് കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള വീട് ഇവിടുത്തെ. ഓയ് ഏതി പോന്നേ? ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള വീട്. ഇതാ വരുന്നു. വഴികളൊക്കെ കണ്ട നല്ല വെള്ളം പോകാനൊക്കെ ചാലൊക്കെ കറക്റ്റ് അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നല്ല. ഇവിടെ പക്ഷെ ഒന്ന് പറയട്ടെ, ഇവിടെ ആരുമില്ല, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ ആരുമില്ല, ഫുൾ ബഡുകാസാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ അട്ടിയാണ്. ഓരോ വീട്ടിലേക്കും വണ്ടിയൊന്നും വരില്ല. എന്താ വെള്ളം പോണ വഴി. ശരി. ഇതാ പോന്നു കയറിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതിങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് വിടുക എന്നല്ലാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വാട്ടർ കണക്ഷനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഓരോ വീട്ടിലേക്കും വണ്ടി വരുന്ന സൗകര്യമില്ല. നല്ല വൃത്തിയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കുമാറിൻ്റെ വീട്. ഇതിൽ ഏട്ടനും അനിയന്മാരിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ ബ്ലൂ വന്ന് കുമാറിൻ്റെ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഏട്ടൻ്റെ. ஏது நீ களி சாப்பிடுவியா? சாப்பிடுவேன். மூஞ்சியில இது பண்ணிடுவேன். கீரை கொடுத்தா கீரை சாப்பிட மாட்டாங்க. அது கம்பல் பண்ணி வேற எதுவும் இல்லாட்டி சாப்பிடுவோம், அவ்வளவுதான். இது பாதிக்கு வெள்ளைச்சோளம் போடுவீங்களா? இல்ல ஒரு கிலோ ராகிக்கு எவ்வளவு போடுவீங்க? கம்பா இதுல இருக்கா? கம்பு இருக்கா? எந்த சின்னது கம்பா? ஓ அது சரி. வண்டியில வச்சு அரைச்ச பிறகு வேணாம் குழந்தை ஐயோட கூட்டிட்டு போங்க. கேமரா திருச்சிடி பேத்திக்கறி. நாமளும் கம்பு சோளம் ராகி எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கணும். கஞ்சிக்கு ஒரு ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் தானே வரும். கறிக்கு கொஞ்சம் நிறைய குவான்டிட்டி போயிடும். கழுகி காய போட்டீங்களா? இல்ல நல்லா வெயில் வந்து கட்டியே இருக்கும். அரைச்சிட்டு வரணும். இப்போ செலவாகும் 300 செலவு அரைக்கிறதுக்கு. இப்போ நாளைக்குன்னா 10 ரூபா, இன்னைக்கு 300 செலவு 2 பேருக்கு. அந்த கதையாகாது. இல்லையா? இப்போ நம்மளுக்கு செலவு இருக்க, அரைக்கிறது 100 ரூபா, அது விடு. அந்த கதையாகாது. நம்மளுக்கு செலவு இருக்குல்ல 300 400 5000 ரூபா.